Hello mga tagumenyos! Ako si Elaine. I'm Rizal. Ako si Mac. Ako si Faye. O karon nga vlog, dalan na naman sa usa ka tour dili sa Tagum City, Davao del Norte. Ug karon ubani kami og atong libuton ang mga manindot nga tourist spot diri sa siyudad sa Tagum City. 1, 2, 3, aras na! Ani na kita karon sa Energy Park. Tan-awan ninyo ang kahayag sa mga kahoy o ang relaxing na ambience. Perfect jud kaayo nga place for families o barkada na gusto mag-chill and mag-enjoy sa ilang bike to rent. Pili ta mag-renta direct bike guys. Sa mga bike diri ani patagto pagkagmay. Pili lang mo ko sa iyong gusto. Ka mag-drive? Tara, let's go! Ikaw, musakay na ka. Ikaw. Position na po. Agay! Lalala! Ay! Lord! Lalala! Te pongo. ¿Qué pedo, güey? Baba dayon, Rich! Sige, John! Guys, so kawa! Wait, guys! Ang dami-daming tao, guys. So karon guys, muna naman ta sa tong bike. So ato ang next nga buhaton is matutadra, matudula taron. Another one. Mama, can I play Mama? Meow, meow. Nakita karon diri sa New City Hall sa Tagum City o muna siya pinakadako, pinakamoderno nga government building diri sa Mindanao. Pwede sad ka mag-jogging o mag-exercise diri. So, mag-change siya ta of clothes. Tungod aning mga donated exercise equipments,
na-maintain sa Tagumhenyo ang ilahang healthy and productive lifestyle. Like this. Di ba? Mga higala, ang Tagum City dili lang lugar nga atuan, kundi usa ka experience nga dili nimo malimtan. Ikan sa modernong New City Hall, sa relaxing nga e-park, o lively nga night market. Daghan jud kayo ang maka-inspire diri. Sa Antagong, dili lang ka-offer o kalipay, but also opportunities sa uban mga businessmen to able to do things and earn income. Just like the night market, we allow small business owners to sell things. Pag-abot sa gabi, dili gyud mo palang masun ang night market sa Tagum. Kada gabi, gina-close ang unong kakadalanan para mahimong food and shopping haven. Dinhi, nakapalit kag street foods ukay-ukay. Perfect para sa mga foodies o shoppers. Tagum City is truly a city of parks and a city of people. It is home to a variety of relaxing destinations, from the scenic Energy Park to the modern New City Hall to the vibrant night market, where one can unwind and reflect. These places embody what makes Tagum City a city of harmony and, most of all, a city of tagumpay. Kita-kits diri sa Tagum City, the city of people, city of parks. Bye-bye! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Okay, love you guys. Don't forget to smile.